الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. 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 عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يفجرونها تفجيرا. يفجرونها تفجيرا. या अल्लाह जैसा भी जादू इनके पूरे जिस्म के अंदर मौजूद है, या अल्लाह हर किस्म के जादू को तोड़ दे, रेजा रेजा कर दे। युफज्जिरूनहा तफजीरा। 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 عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت إذا السماء انفطرت जब आसमान फट जाएगा وإذا الكواكب انتثرت और जब सितारे बिखर जाएंगे وإذا البحار فجرت और जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे
إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت 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 وإذا البحار فجرत. समंदरों को फाड़ देने वाले अल्लाह इनके जादू को फाड़ के रख दे. वइदल बिहारु फुज्जरत वइदल बिहारु फुज्जरत वइदल बिहारु फुज्जरत वइदल बिहारु फुज्जरत वइदल बिहारु फुज्जरत. इदा अस्समाउ फतरत 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 वइदल कवाकिबु انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت 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 وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم
أليم فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 إذا زلزلة إذا زلزلة إذا زلزلة إذا زلزلة إذا زلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها. اللهم زلزل العقد 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 اللهم فجر 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 العقد اللهم منسف العقد اللهم منسف العقد اللهم منسف العقد اللهم حرك 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 العقد اللهم حرقها اللهم حرقها اللهم حرقها اللهم حرقها اللهم حرقها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر 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 فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت 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 منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أبطل كل سحر في الدماغ اللهم أبطل كل سحر في الدماغ اللهم أبطل كل سحر في الدماغ اللهم أبطل كل سحر في العنق اللهم أبطل كل سحر في العنق اللهم أبطل كل سحر في العنق اللهم أبطل كل سحر في الصدر والقلب اللهم أبطل كل سحر في الصدر والقلب
अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन फिस सद्रि वल क़ल्ब, अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन फिल बुतूनि वल मिअदा, अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन फिल बुतूनि वल मिअदा, अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन फिल बुतूनि वल मिअदा, अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन फिर रिजलैन, अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन फिर रिजलैन, अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन फिर रिजलैन, अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन फिल यदैन, अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन फिल यदैन, अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन फिल यदैन, अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन फिल क़दम, अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन फिल क़दम, अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन फिल क़दम, अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन फिल जसद, अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन फिल जसद, अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन फिल जसद, अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन फिल जसद। फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहि सिहर इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु, 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 इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ्सिदीन व युहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिहि वलौ करिहल मुजरिमून। अस्सलल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम व आफियकुम, अस्सलल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम व आफियकुम, अस्सलल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम व आफियकुम, अस्सलल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम व आफियकुम, अस्सलल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम व आफियकुम, अस्सलल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम व आफियकुम, अस्सलल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम व आफियकुम। जितने भी ख़वातीनो हज़रात सुन रहे थे वो 11 दिन सुबह फजर के बाद, असर के बाद और इशा की नमाज के बाद कोशिश करें बावुज़ू हो के इस दम को सुने और इसके साथ साथ जैतून का तेल लें और उसके ऊपर 21 मरतबा सूरह फातिहा और 7 मरतबा आयतल कुर्सी और 3-3 मरतबा आखिरी तीनों कुल पढ़ के उस तेल को दम करें और रोज़ाना रात को सोते हुए अपनी पूरी बॉडी पर उसका मिसाज करके आप सोएं और सुबह उठ के आप शावर ले लें। कोशिश करें कि बेरी के पत्तों से शावर लें। पहले हम बेरी के पत्तों के मुतल्लिक़ काफ़ी वीडियोज़ में बता चुके हैं। जिन भाइयों को, जिन बहनों को नहीं पता दोबारा से बता देते हैं। आपने बेरी के 21 पत्ते लेने हैं और उनको एक चट्टू के अंदर कूट लें या ग्राइंड कर लें, फिर एक देज के पानी के अंदर उसको उबालें। इतना उबालें कि उस पानी का कलर चेंज हो जाए, फिर उसको ठंडा करके चाहे छान लें, फिर अपने सर समेत अपने पूरे जिस्म पे वो पानी बहा लें। 7 दिन आपने लगातार ये गुस्ल करना है और रोज़ाना रात को सोते हुए जैतून के तेल की आपने मालिश करके सोना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सिर्फ 11 दिन आप ये अमल कर लें बाकायदगी के साथ, अल्लाह की ज़ात पे यकीन और तवक्कुल रखते हुए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वादा नहीं, दावा नहीं, अल्लाह के कलाम पे और रब की ज़ात पे यकीन है। जैसा भी जादू हुआ बिफज़लिल्लाहि ताला हर तरह का जादू टूट जाएगा और आपका पूरा जिस्म इंशाअल्लाह जादू से बिल्कुल पाक और साफ हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें सुन रहे थे, अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला अता करे। अल्लाह सबको जादू, जिन्नात, हासिदीन के हसद से, नजर बद से हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन या